چلے گا تو آپ اس دن میں کس طریقہ سے اپنے آپ کو سنبھالیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے, جو متقی ہوں گے, جو بزرگان اہل سنت ہوں گے, ان کا یہ معاملہ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ دین کیسے گزر گیا, حشر کا میدان کیسے گزر گیا, حساب و کتاب کیسے ہو گیا, یہ کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن ہم جیسے بھی ناکارہ ہوں گے, ہم جیسے بھی گنہگار ہوں گے, ان کا یہ عالم ہوگا کہ پل پل کا جو ہے وہ حساب و کتاب دینے کے لیے وہ پل پل کے لیے روئیں گے, مگر وہاں رونا کچھ کام نہیں آئے گا. ایک بزرگ ہے وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں, اس کتاب کا میں کچھ جھڑوکا آپ کے سامان کیونکہ حوالے کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. وہ ایک بزرگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں جب ایک محفل میں گیا تو وہاں دیکھے کہ ایک اللہ کے مقبول بندے تھے, وہ کافی رو رہے تھے. پھر میں ایک روز قبرستان گیا, وہاں دیکھا کہ پھر وہی مقبول بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, وہاں رو رہے ہیں. پھر میں نے ایک دن پھر محفل میں دیکھا وہاں رو رہے ہیں. لیکن میری دل چاہی کہ ان سے پوچھ لو کہ یہ معاملہ کیا ہے, آپ یہاں بھی رو رہے ہیں, قبرستان میں بھی رو رہے ہیں, اور لوگوں کے محفل میں بھی رو رہے ہیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ میں دنیا میں جا کر لوگوں کے پاس اس لیے روتا ہوں کہ آج دنیا میں ہو, آج تو گناہوں سے توبہ کر لو, آج اپنے قدیر کو منا لو, آج اپنی گناہ کی بخشش کرا لو, تو یہاں لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر میں قبرستان میں جاتا ہوں, جو لوگ قبرستان میں قبر میں سوئے ہوئے ہیں وہ نیازاری کر رہے ہیں, وہ چاہ رہے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی بخشش ہو جائے, تو رب قدیر نہیں مان رہا ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. کیونکہ بلادر ملت اسلامیہ, آپ دنیا میں جو بھی گناہ کرتے ہیں تو توبہ جب آپ کریں گے تو دنیا میں جب تک آپ ہیں تبھی تک آپ کی توبہ مانی جائے گی. دنیا سے جانے کے بعد آپ کا سارا چیز بند ہو جائے گا, نہ آپ کچھ اچھا عمل کر سکتے ہیں, نہ آپ کچھ برا عمل کر سکتے ہیں. اس لیے بلادر ملت اسلامیہ اس دین کی تیاری کر لیجیے, آخرت کی تیاری کر لیجیے, قیامت کی تیاری کر لیجیے. میرے آقا سرور کائنات فخر موجودہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کرام کے انزمن لگی ہوئی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسہار نہ ہوگا, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی کسی کا جاننے والا نہ ہوگا. نہ باپ بیٹی کو, نہ باپ بیٹا کو پہچانے گا, نہ بیٹی باپ کو پہچانے گی, نہ شوہر بیٹی کو پہچانے گا, اور نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی. ایسے عالم میں میری شفاعت کیسے ہوگی. میرے آقا مختار کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کرام کی انزمن لگی ہوئی ہے, میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا, سب لوگ دوڑ رہے ہوں گے, سب لوگ دوڑتے دوڑتے پسینے میں تربتر بھاگتے کانپتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے, یا آدم علیہ السلام, آپ ہمارے باپ ہیں, آپ پورے کائنات دنیا کے باپ ہیں, آپ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب حضرت آدم کے ہی اولاد ہیں. وہ کہتے ہیں, گنہگار کہنے لگے گا, یا آدم علیہ السلام, آپ ہماری شفاعت کیجیے. دیکھیے نہ جہنم کا آگ میرا پیچھا کر رہا ہے, ہم لوگ پریشان ہیں, ہم لوگ گناہوں کے پرکوتے پر ہم لوگ اتنے پریشان ہیں کہ اپنے پسینے میں تربتر ہے, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے, اس ابو الہی تو میرے علاوہ کہیں اور جاؤ, تو میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. پھر سب لوگ کانپتے کانپتے پسینے میں تربتر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے, کہیں گے, یا ابراہیم خلیل اللہ, آپ اللہ کے خلیل کہے جاتے ہیں, آپ اللہ کے دوست کہے جاتے ہیں, آپ ہماری شفاعت کیجیے, آج ہماری مدد کیجیے. آج ہم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, دنیا میں جو دوست تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, دنیا میں جو رشتے دار تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, جو ہمارے گھر کے رشتے دار تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. یا ابراہیم خلیل اللہ, آپ ہماری مدد کیجیے, آپ ہماری شفاعت کرائیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس سے بھی وہی جواب آئے گا, اس ابو الہی تو میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. پھر سب لوگ بھاگتے کانپتے پسینے میں تربتر حضرت اسماعیل کے پاس آئیں گے, وہی بھی یہی جواب ملے گا. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے, کہیں گے, آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں, آپ خدا سے کلام کرتے ہیں, آپ ہماری مدد کیجیے. وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا. سب لوگ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب لوگ آئیں گے, اور سب کے پاس اپنے بخشش کا فریاد
फरियाद करेंगे, अपने मदद के लिए गुहार लगाएंगे, हेल्प मांगेंगे, मगर वहाँ पर ऐसा हाल नहीं होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जब वो पूछेंगे कि आप बताएं, हम आदम के यहाँ से होकर के आए हैं, इब्राहिम के पास से होकर के आ रहे हैं, मूसा के पास से होकर के आ रहे हैं, अब आप बताइए हम कहाँ जाए। जैसे कहेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज सफात का सेहरा मुख्तार कायनात नबी अकरम शाफ़ी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे है, सबके सब मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाओ। जब इतना सुनेंगे सभी लोग दौड़ पड़ेंगे मोहम्मद अरबी की बारगाह की तरफ। अब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इसके मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह इसी की तर्जुमानी करते हुए फरमाते हैं कि सफियो मसीह खलीलो नज़ीर, सभी हो मसीह सभी से कहीं ना बनी, ले लो खबरी के खल्क गिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए अल्लाह अल्लाह मुसलमानों। फिर हज़रत सभी लोग मेरे आका सरवरे कायनात की बारगाह में जब दौड़ेंगे, मेरे आका अपने दामन करम को फैला देंगे और हदीस के पाक का अल्फाज है अना लहा, आओ मेरे दामन करम में आओ। अब शफाअत करने के लिए मैं ही हूँ। आज शफाअत का साथ में शफाअत का काम मेरे ही सकते हैं। मेरे आका शफाअत कराएंगे। जब लोग जैसे ही दौड़ते हुए जाएंगे मेरे आका की तरफ सबकी नजर पड़ेगी। जो लोग परेशान थे, जो लोग परेशान थे, जो रो रहे थे, जो हंगामा कर रहे थे, उस हंगामाए मैसर में सब लोग मुस्कुराने लगेंगे। मुस्कुराने का मकसद ये होगा कि अब मुख्तार कायनात मिल गए हैं, अब शफीए मैसर मिल गए हैं, साक़िए कौसर मिल गए हैं, अब मेरे आका मिल गए हैं। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे सब लोगों की नजर उस पे पड़ेगी तो उस देख के सब कोई आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का यही सलाम पढ़ने लगेंगे कि काश महज़र में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी सौगत बिलानो सलाम बिलानो सलाम। अल्लाह मुसलमानों, आज इस दुनिया में जब सलाम पढ़ने की बात आती है तो लोग दलाइल ढूंढने लगते हैं। आज जब सलाम पढ़ने की बात आती है तो लोग कहते हैं कुरान से साबित करो, तो हदीस से साबित करो। कुरान से तो भी साबित होने बात है और हदीस से भी साबित है। रब ताला कुरान मुक़द्दस में खुद इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलैहि नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, मैं और मेरे मलाइक मेरे नबी पर जो सलाम भेजते हैं और ऐ ईमान वालों तुम भी खूब मेरे नबी पर जो सलाम भेजो। मेरा प्यार में इस्लाम मिलत इस्लामिया मेरा और बात ये नहीं है, बल्कि बताने का मकसद ये है कि उस हंगामाए महशर में अगर कोई सवाल कराने वाला होगा, अगर कोई मददगार होगा तो नबी अकरम है, वो शाफ़िए महशर है, वो साक़िए कौसर है जो हमारी मदद करेंगे। वरना उस हंगामाए महशर में कोई किसी का कोई सहारा नहीं होगा। इसलिए चाहिए कि आका करीम से सच्ची मोहब्बत करें। हम आज नारा लगाते हैं और नारे रिसालत लगाते हैं, बहुत सा नारा नहीं छोड़ने का नारा लगाते हैं, मगर बुला जाने में मिलत इस्लामिया हम अमल की दुनिया में कितने आगे हैं। हम यूं कह दिया करते हैं कि नबी से मोहब्बत है तो हम जन्नती हैं, ये बिल्कुल सही है, मगर मोहब्बत का दावा जो है वो दावा सच होना चाहिए। अगर हम आज किसी से मोहब्बत करते हैं, हम केवल सिर्फ कितना कहे कि मैं फलाना से मोहब्बत करता हूँ तो दलाइल नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो दलाइल ये होना चाहिए कि जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको जो पसंद है वो आप करें, उनको जो अच्छा लगता है वो आप करें, उनको जो बुरा लगता है उसको ना करें। दुनियावी एतबार से जवाब दे देंगे। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, जो दोस्त होता है, अगर एक दोस्त को चावल पसंद है तो दूसरे भी दोस्त को चावल पसंद होता है। एक दोस्त को रोटी पसंद नहीं है तो दूसरे भी दोस्त को रोटी पसंद नहीं होता है। ये दुनियावी एतबार से ये जो है दोस्ती का इबादत होता है, ये मोहब्बत का जो है ये तकाजा है। लेकिन इस्लामिया लेकिन हम दावा को जरूर कर दिया करते हैं कि नबी अकरम से मोहब्बत करते हैं और नबी अकरम से इश्क करते हैं, जिसको मुस्तफा अपने सीने में बसाए हुए हैं। मगर नबी अकरम ने फरमाया कि नमाज वाली आंखों की ठंडक है। अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो आप नमाज पढ़ेंगे तब ये मानी जाएगी कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अपने जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं, उनके आंखों को ठंडक देने का काम
करते हैं। जनाब इस्लामिया मेरे आका ने जिस काम से मना किया, अगर आप उस काम से रुक जाते हैं तो आप माना जाएगा कि हाँ आप सच्चा मोहब्बत करने वाले हैं, आप सच्चा आशिक रसूल हैं। लेकिन इस्लामिया मगर हम अमाल की दुनिया में कितने पीछे हैं, अमल की दुनिया में कितने पीछे हैं। जरूरत है इस बात की कि अब जो मेरा जो जिंदगी जो गुजर गया वो किस आलम में गुजरा ये पता नहीं। आज से इस महफिल मिलाद से एक पैगाम लेकर के जाइए, ये सोच लेकर के जाइए कि आज से जो दुनिया में मैं कट गया, अब जो है आने वाले समय में मैं तो आज से यही सोच कर तौबा करूंगा, रब करीम की बारगाह में रो रो कर रियाज़ारी करूंगा। और उसके बाद जिस चीज से अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है उस चीज से रुक जाऊंगा, और जिस चीज को अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल ने करने के लिए कहा है उसको मैं करूंगा। इस्लामिया बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने मान को खत्म करता हूँ। मैं इस सोच के साथ खड़ा हुआ था कि सामाइन कम है, क्योंकि हमारे बाहर से आए हुए मेहमान भी हैं, हमारे मुफ्ती हसन नजर साहब किबला, उसके बाद मौलाना मेराउल काफी साहब किबला मकाई से तशरीफ लाए हैं, उसके बाद हमारे शायर इस्लाम हसन नजर साहब फरोगी, उसके बाद हजरत अल्लाह मौलाना मखदूम मुर्तजा साहब फरीदी, ये सभी आगे होने वाली है, कुछ तशरीफ के लिए आए हैं। लेकिन अब बाहर से आए हुए मेहमानों को सामाइन कम में और पहले दे दिया जाए ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि मैं घर का हूँ और जितने भी लोग हैं ये सारे घर के हैं, तो इसलिए सामाइन को जमा करने के लिए, महफिल को जमाने के लिए कुछ देर में खड़ी हो जाऊँ। रब करीम की बारगाह में ये इंतजार के मौला मुझे कहने में और सामाइन से सुनने में कुछ गलतियाँ हुई हो तो रब करीम अपने हदीम के सदक़े से मेरी माफ़ फरमाए और अहले सुन्नत व जमात पर हम सभी को कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अपने महबूब के बताए हुए छोटी छोटी सुन्नतों पर हम सभी को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हयात बाकी को मुलाकात बाकी गुच्छे रहे तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बगला दिया वाले पढ़ना पड़ेगा ठीक है, पढ़ना बढ़िया, जो ना बढ़िया पढ़ते हो उसी को पढ़ना। नहीं अब पढ़ना पड़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आइए स्वागत शेख पन्ना से कल दिन का प्रोग्राम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर अब सामाइन ही नहीं था तो क्या करें? हां बेटा मुझे हमने सबर सीरत मुस्तफा बस गैरन बरी के लिए सबर सीरत अच्छा यहाँ बैठ मुस्तफा